Okay guys, may huli na guys. Sa baba. Ayan guys. Ayan guys. Huli guys. Ayan guys. 1-0 guys. Uy, malaglag. Malaglag. Guys. Ayan guys. Nakakrimdori na kami guys. Okay. Si Marvin. Ben, okay ka lang Ben? Dalawa. Another one. Maliit lang siya. Ang 1 kilo lang. Another one. Okay boy. Another one. Yan. Wala stick. Baka wala yan pre. Ay pre. Okay. Okay guys. Dagdag ng isa guys. Woo. Dagdag ng isa. Kadalawa na kami guys. Guys, nadadagdagan ng isa guys. Yan. Tama lang yung laki. Bali dalawa na lahat guys. Saka pauwi na rin kami guys. Medyo umuulan na ngayon. Umuulan na ngayon guys. Yung una namin nahuli mga 2 kilo, 3 kilo. Yan yung unang huli namin guys. Yan. Tapos na yung pangalawa. Okay na guys, sold out na kami guys. Pauwi na kami. Thank you at paalam.